आमे गत क्लास रे कोन पढिथिले के कहि परिबो को तुमे छिडाई भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन रे पदार्थ वा वस्तु ता पूर्व अवस्था को फेरी पारे ना फेरी पारे नहीं फेरी पारे रासायनिक परिवर्तन रे वस्तु ता पूर्व अवस्था को फेरी पारे ना फेरी पारे नहीं अतएव रासायनिक परिवर्तन स्थायी ना अस्थायी के कहि परिबो नूतन पदार्थ जो सृष्टि होउची नूतन पदार्थ सृष्टि हेकी से रही जाउची अर्थात से स्थायी ना अस्थायी स्थायी एतके जानले एवं पूर्व क्लास में कहिथिले कोन तार स्वतंत्र हमें प्रैक्टिकल करिबा प्रैक्टिकल करिके हमें देखिबा मु तुम कहिथिली मोहम्मद तरळिबा भौतिक रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन मु कागज को जळाई देबी रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन रासायनिक शाबाश पुडे कागज को चिरी देबी कागज को जळाई देबी मोहम्मद को तरळाईबी हला एडा सब कोन गुटे गुटे परिवर्तन अच्छा मोहम्मद भीतर थिका बत्तीटा जळी जिबा मोहम्मद भीतर बत्ती एडी देखो देखो मोहम्मद भीतर बत्ती अछि देखिजो मोहम्मद तरळी जाउची मु कहितरी मोहम्मद तरळी जिबा कोन परिवर्तन मोहम्मद तरळीबा कोन परिवर्तन भौतिक परिवर्तन तुम ठीक साइड को जाओ मोहम्मद तरळीबा भौतिक परिवर्तन किंतु मोहम्मद भीतर जो बत्तीटा जळी जिबा कोन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन काहे कि ना से ताऊ पूर्व अवस्था को फेरी पारे नहीं हम वर्तमान प्रैक्टिकल करी गुटे गुटे देखिबा देखो वर्तमान देखो जे गुटे मोहम्मदबत्ती अछि मोहम्मदबत्ती रे वर्तमान मई मोहम्मदबत्तीटा को जळौछि देखो तुमे घरे जदी ए प्रैक्टिकल करिवो तुमे निरापत्ता आगे अवलंबन करिवो बुझि पाछ समझे निरापत्ता अवलंबन करिवो जेमति कोनसी क्षयक्षति न हुए फाका स्थान रे तुमे जाकी घरे भी प्रैक्टिकल करिके जानि परिवो किंतु निरापत्ता स्वतंत्र भाबे अवलंबन करिवो बुझि पाछ देखो मई मोहम्मदबत्ती को जळौछि समस्त लक्ष्य करो दीपावली रे तुमे घरे घरे मोहम्मदबत्ती जळनी जळनी आया देखो ई बत्ती रखा एते लंबा थिला जळेबा पूर्व वर्तमान देखो कोन होची समस्त लक्ष्य करो कोन होची ए जो मोहम्मद जो हाइट थिला हाइट को देखिजो उच्चता देखो से उच्चता कमुची ना बढ़ुची कमुची समस्त देखो जदी कमी जाउची ए जे धला अंशटा कोन मोहम्मद ता भीतर अछि कोन बत्ती अछि जतरे हाइट कमुची किए तो रळुची मोहम्मद तरळुची जळुची किए बत्तीटा जळुची अर्थात बत्तीर भी दैर्घ्य कमुची ना बढ़ुची कमुची मोहम्मद जो तरळुची मोहम्मद तरळी के देखो तमे आसी पाखकु आसी निरीक्षण कर देखि परिबो ए सब मोहम्मद तरळी सब तळ आसीता पाददशरे जमा होची ता पाददशरे जमा होची एई साइड रे देखो सब बही चलची आसी ता पाददशरे जमा होची बुझी पारा समझते मोहम्मद सिना जमा होची से जो बत्ती जमा होची की बत्ती जमा होची की ना सर जो मोहम्मद तरळी की ता पाददशरे जमा होची सेही मोहम्मद साइज रो मोटे उपकरण आनिबी भाबिनो एटा गोटे तार उपकरण मोहम्मद साइज रो उपकरण जो मोहम्मद तळे की जमा होची से तरल अवस्था पुनी कठिन अवस्था रे परिणत होची सेही मोहम्मद को आनी की पुनी ताप देबी कोन हे जीवो पुनी कोन हे जीवो तरल हे जीवो तरल गला परे मु तार जो मोहम्मद तयारी जो उपकरण सेही रे पुनी से तरलटा ढाई देबी एवं ताकू ठंडा करबी पुनी कोन पाइबी मोहम्मद पाइबी किंतु ए बत्ती पाइबी की माने मोहम्मद कठिन अवस्था रु तरल को गला तरल नु पुनी कठिन अवस्था पूर्व अवस्था को फेरी पालना पालानी देखो एई मोहम्मद तरल की कठिन अवस्था को अछि पुनी ताकू मु तरल की तयारी करबी से मोहम्मद पाइ पारि ना पाइबी किंतु से बत्ती के पाइ पारबी की आमे पढितिले जो प्रतिक्रिया रे पदार्थर परिवर्तन घटे पुनी ता पूर्व अवस्था को फेरी पारे ताकू भौतिक परिवर्तन कुहा जाए अर्थात मोहम्मद तरळीबाटा ताले कोन परिवर्तन भौतिक शाबाश आ मोहम्मद बत्तीटा जो जळी दिबा कोन परिवर्तन रासायनिक मु ए बत्ती के पाइ परबी की ना देखो बत्तीर दैर्घ्य आस्ते आस्ते कोन होची कमी जाउची क्लियर समझ ताले बुझी पालो रासायनिक परिवर्तन आ भौतिक परिवर्तन आया सर समस्त गोटे कागज खंड धरो मो आपको देखा देखो गोटे कागज अछि समस्त धरज समस्त धरज हां मु जेमति गोटे स्टेप कहछि सही अनुसार हमें पढिबा
କିଛି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ନିଅ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦେଖ এই কাগজ ধরছো, এই কাগজ ধরছো আয়ত চিত্র ভଳି দেখাওনি, দেখাওনি এই সমস্যা দেখাও দেখি। হ্যাঁ, তাকে ভাঙি দিও, ভাঙি দেল, সমস্ত ভাঙিল। হ্যাঁ, ভাঙি দিয়েছ, এমনি ভাঙিল। দেখি মু কোন কোন নাই ভাঙি দিয়া গোটে ত্রিভুজ তৈরি করছি। দেখো দেখি গোটে ত্রিভুজ বানাবি। সমস্ত কর, কর সমস্ত। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, সাবাস। করছ, সমস্ত করছ। দেখা তাকে ত্রিভুজ কর। ত্রিভুজ করিয়া পাই গোটে সাধারণ উপায় হলা কোণ কু কোণ করিব, যোড়ি দেব। তাহলে হেইব কোণ ত্রিভুজ। ধর এলা ত্রিভুজ সমস্ত নাই ধরছ, সাবাস। ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେବା ପରେ ତୁମେ ସେହି ସମାନ କାଗଜ ପାଉଛ ନା ପାଉନି? ଖୋଲା ଦେଖି ସେହି ସମାନ କାଗଜ ପାଉଛ ନା ପାଉନ? ପାଇଛ? ପାଇଛ ପାଇନ? ଯେତେବେଳେ ଏହି କାଗଜ ଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଭାଗ କରିକି ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିଥିଲି ହେଲା, ତାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଥିଲା ଆୟତାକାର, ଆୟତାକାର ଆକୃତି ଥିଲା, ହେଇଗଲା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ହେଇଛି ନା ହେଇନି? কিন্তু সে কাগজটাকে পুনি খুলি দেলি, কোন পাইলি? তা পূর্বাবস্থাকে পাইছে না পাইনি? যদি পূর্বাবস্থাকে এ ফেরি পাইলা তাহলে এটা কোন পরিবর্তন? তেণু আমি জানলে ভৌতিক পরিবর্তনের আকার আকৃতি পরিবর্তন হেই পারে। দেখো মু দেখি আয়ত চিত্র হেইগলা কোন ত্রিভুজ, কিন্তু সেটা পূর্বাবস্থাকে ফেরি পাইলা পাইলানি, তেণু আকার আকৃতি পরিবর্তন হেই সমস্ত জানি পারলো? ଆମ ହାତରେ এটা কোন ଅଛି? বেলুন। ସମସ୍ତେ দেখি পাচ্ছ? আজ্ঞା স্যার। তুমি বেলুন কেটা জানো তো? আজ্ঞা স্যার। বাবা রে, তুমি তো সব চালাক পিলা। আচ্ছা দেখো ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ বেলুন ଅଛି ଛୁଆ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି ବେଲୁନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ এটা ଆଣିଥିଲି ସେ କ'ଣ এই অবস্থাରେ ଥିଲା কি? না স্যার। এই অবস্থাରେ ଥିଲା কি? না স্যার। এই আকাରରେ ଥିଲା কি? না স্যার। এতে বড় ଥିଲା কি? ହଁ স্যার। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ এই বেলুনରୁ সমস্ত বায়ু বাহার କରିଦେବି, সে পুଣି তার সেই অবস্থাକୁ ফেরি পারিবনি? সেই অবস্থাକୁ ফেরি পারিবনি? বেলুন থিব, বেলুনକୁ ফুঙ্কিবা, পুଣି বেলুন তা পূর্ব অবস্থাକୁ ଯିବା, কোন পরিবর্তন? বেলুন যেতে তুমি আনিছিল প্রথমে মার্কেটରୁ কিଣିকি, যেତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ନଥିଲା ସେ ଆକାର ଆଉ ଏ ଆକାର ସମାନ କି? ତେଣୁ ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା ହଉନି? ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନଟା ଅଛି ଛୁଆ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ପିନ୍ କଟର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଦେଇପାରିବ ମତେ ଗୋଟେ? या पाखरे दउछि कृष्ण पाखरे दियो। थैंक यू। देखो वर्तमान समस्त लक्ष्य करो, समस्त लक्ष्य करो बेलुनटा को, समस्त लक्ष्य करो। समस्त रखियो? वर्तमान मुझे पूर्व बेलुन पाई पाछि की? ना सर। आउ से बेलुन अछि की? ना सर। किछि परिवर्तन हेइ ना हेइनी? हां सर। किछि परिवर्तन हेइ नाइनी? हां सर। आउ एकदम से बेलुन पाई परबी? ना सर। ताले कोन परिवर्तन हला? रासायनिक परिवर्तन। मु आउ गुटे उदाहरण देबी, पत्र तुमे कागज को धर। मु आउ गुटे उदाहरण दउछि, देखो केमिति आउ कोन परिवर्तन, आउ उदाहरण लेके हम देखिबा। काले पर पढितले रासायनिक परिवर्तन पढितले मन अछि? आज्ञा सर। मु कहली काठ को जानिबा कोन रासायनिक परिवर्तन। विभिन्न परिवार को के तरकारी तयारी होबा कोन परिवर्तन? रासायनिक। बाइगण, आलू, बिलाती विभिन्न प्रकार परिवा को मु घांटी की गुटे घांट तयारी करली। वर्तमान सर नूतन पदार्थ पाइले पड़ी नेइथिली बाइगण, नेइथिली आलू, नेइथिली डाली, नेइथिली बिलाती, ए सब नेइथिली। जते मु तरकारी प्रस्तुत करली, गुटे घांट तयारी करली, सेबडा गुटे गुटे सेही अवस्था रे अछि ना अवस्था परिवर्तन हेछि? परिवर्तन हेछि, गुटे घांट तयारी हेछि। से घांट रु कोन पुनी आलू पाई परबी? गुटिका आलू जो नेइथिली पुनी बाइगण पाई परबी की? पुनी डाली पाई परबी की? अरे नूतन पदार्थ सृष्टि हेछि, तरा कोन परिवर्तन? सेही भली आपको हाथ रे देखो गोटे कागज दे तुम शेयर कोन कागज देछि, बता से कागज को से धरि जंती, बता तुम से कागज को मझुर दुई खंड करो। देखिलो
বর্তমান পূর্ব যে হাতের কাগজ ଥିଲା পূর্ব তাଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ କାଗଜ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଆକୃତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆକୃତିରେ ଅଛି କି ନା ସାର୍ ଅଛି କି ନା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାଗଜ ମୁଁ ପାଇ ପାରିବି କି ତେବେ এটা କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କହି ପାରିବ ହାତ ଟେକ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛୁଆ ତୁମେ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଜଣ କହି ପାରିବେ ହାତ ଟେକ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମେ କୋଉ ଛୁଆ ରାସାୟନିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଦେବି ତୁମେ ସେ କାଗଜଟାକୁ ରଖ ଏପଟକୁ ଆସ ଘରେ କାଗଜ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଘରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ବସ ତୁମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଆଁ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ ତେଣୁ ତୁମେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉପକରଣ ଥିବ ପାଣି ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବ ନଚେତ୍ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖେଇବା ତୁମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ଧର ଦେଖୁଛ ମତେ କାଗଜ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ କାଗଜଟାକୁ ଖୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି କାଗଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ କାଗଜର ଆକାର ଆକୃତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିଛି ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସୁନ୍ ସୁହା ନା କ'ଣ ନା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି ଦେଖ ଛାଡ଼ ମା ତାଙ୍କ ହାତରୁ କାଗଜ ନେଇ ଦେଖି କାଗଜ ଅଛି ତମେ ଠିଆ ହବ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କାଗଜକୁ ସମସ୍ତେ କାଗଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ କାଗଜଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା କୋଉ ଆକାରର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କାଗଜର ଆକାରଟାକୁ ଦେଖ ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉ ଆକାର ସେ ଧାରଣ କଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ସେଇ ଆକୃତି ଅଛି କି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଧଳା କାଗଜ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇକି ତାର ଆକାର ଆକୃତି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇଛି ଅର୍ଥାৎ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ এটা কোন প্রকার পরিবর্তন হলা রাসায়নিক ইয়ে তো এই রূপ পাউঁশ বর্তন সে কাগজ মু পাই পারিবি কি না স্যার পাই পারিবি কি না স্যার কারণ সমস্ত ভালো ভাবে বুঝি পারলো আকারর পরিবর্তন হবে আকৃতির পরিবর্তন হবে রঙর পরিবর্তন হবে অবস্থার পরিবর্তন হবে বুঝি পারছো এবং নূতন পদার্থ সৃষ্টি হবে কোন পরিবর্তন রে রাসায়নিক পরিবর্তন বর্তমান মই বিকরে বরফ খণ্ড আনিছি এই বিকরে মুটে বরফ খণ্ড আনিছি বর্তমান এই রুম টেম্পারেচার বা এই রুম তাপমাত্রা কিছু সময় পরে ইয়ে কোন হইব তরলি দিব তরলি গলা পরে কোন রূপে পরিণত হবো পানি রে পরিণত হবো সে পানি কু নেই যদি মু পুনি ফ্রিজ রে রাখিবি পুনি কোন পাইবি বরফ পাইবে আচ্ছা ঢিলা কঠিন অবস্থা বরফ কিছু সময় পরে ইয়ে তরলি দিব তরলি কি কোন অবস্থা বুঝিব তরল অবস্থা পুনি তাকে নেই যদি ফ্রিজ রে রাখিবি ইয়ে কোন অবস্থা